राजधानी में बीजेपी महिला जन आक्रोश पदयात्रा प्रदर्शनी पड़िया ठारू लोअर पीएमजी जाए पदयात्रा एकाठी हेले हजार हजार महिला पदयात्रा रे सामिल होइछंती उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा। महिला संरक्षण बिल को विरोधी प्रत्याख्यान नहीं प्रतिवाद कांग्रेस और बीजेडी विरोध में नारा नहीं प्रदर्शन जारी रही। कला पोशाक पिंधि बीजेपी कला पताका प्रदर्शन जारी रही। सीधासलख जीवा सीनियर रिपोर्टर जगदीश दास सीधासलख जोड़ी जगदीश आमे देखिले जो संसद रे घटना घटिला ता परठारु बीजेपी ए प्रसंग नहीं लोकों भीतर को जाउची एवं आज आमे देखुचे गोटे जन आक्रोश रैली बाहरी वर्तमान केमती देखुचंती रैली को वर्तमान केउठी रैली पहुंचलानी। देखो देखा भुवनेश्वर लोअर पीएमजी चित्र आप देखुं बर्तमान जन आक्रोश समावेश ये दृश्य एवं जो वर्तमान परिस्थिति देखा भुवनेश्वर प्रदर्शनी पड़िया अर्थात देखा राज्य बीजेपी कार्यालय भुवनेश्वर मुख्यालय आरंभ होता है रैली एवं वर्तमान समय आसी पहुंची जन आक्रोश महिला समावेश एवं ये समावेश जेहेतु वर्तमान समय देशर प्रगति जो सशक्त नारी बीजेडी कांग्रेस मारी छुरी यही नारा रे आज वर्तमान महिला माने उपस्थित होइछंती एकाठी होइछंती एवं नारी नेत्री माने एकत्रित होइछंती। आपण देखुछंती वर्तमान मुख्य मंच रे जमन रहिछंती मोहन चरण माझी राज्यर मुख्यमंत्री से उपस्थित अछंती। मनमोहन सामल राज्य बीजेपी सभापति केवी सिंहदेव कनकवर्धन सिंहदेव उपमुख्यमंत्री से उपस्थित अछंती। ता सहित प्रभाती परिडा से उपस्थित अछंती। तांको सहित देखिबा ताले हजार हजार संख्यार महिला नेत्री माने एठारे उपस्थित होइछंती। जो बोली भाबरे महिला बिल टी आसिला एवं ताकू जो बोली भाबरे विरोध कले विरोधी एवं जो नारा दउछंती जे नारी शक्ति आक्रोश रैली एवं एइथिपई ए रैली रो आयोजन करा जाईछि जे जेहेतु वर्तमान समय गोटे बड़ समर्थन आवश्यक थिला किंतु ताकू समर्थन देले नहीं महिला संरक्षण को नहीं 33% संरक्षण को नहीं ये बिल आसीला किंतु ताको जे देखिबा ताले ना बीजेडी ना कांग्रेस कई समर्थन देले नहीं एवं जेहेतु समर्थन देले नहीं ताको लेके आज कला दिवस पालन करा जाउछि। भुवनेश्वर जे देखिबा ताहले प्रदर्शन पड़ेरु वर्तमान लोअर पीएमजी पर्यंत ये रैली व्यापक होइछि एवं ये रैली रे मध्ये मुख्यमंत्री उपस्थित अछंती एवं मुख्यमंत्री मध्ये निजे आउ किछ समय अभिभाषण रखिबे एवं जोबोली भाबरे वर्तमान समय रे उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा से मध्ये निजे अभिभाषण रखुचंती। सांसद अनिता शुभदर्शनी से मध्ये उपस्थित अछंती। आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन से उपस्थित अछंती एवं वर्तमान समय गोटे कथा कहा जाउछि जे नारी सशक्तिकरण पाई विरोधी गोटे बाधक साजिछंती। विरोधी जेहेतु समर्थन देले नाही एथुरु गोटे कथा स्पष्टता आसुछि जे नारी संरक्षण बिल गोटे पटे काट खाइला एवं काहे की काट खाइला कौन पाई काट खाइला तार गोटे प्रसंग देखिबा ताले से प्रसंगर मुख्य मुद्दा को देखिबा ताले से प्रसंग कथा देखिबा ताले काहे की समर्थन कले नहीं ताकू लेकी मध्ये प्रश्न उठुची एवं ए समय ए प्रसंग एइथिबे उठुची जे वर्तमान आम सहित विद्यालय गणशिक्षा मंत्री मध्ये उपस्थित अछंती जे वर्तमान समय आज कला दिवस पालन करा जाउची रैली रे आयोजन करा जाउची विरोधी को एभली आभिमुख्य काहे की रहिला। देखंतो महिला को जो संरक्षण देवा कथा देशर यशस्वी प्रधानमंत्री जो चिंता करथिले किंतु जो माने विरोधी कांग्रेस हो अखिलेश यादव पार्टी हो ये माने आकु विरोध कले से माने केवल केबे भी महिला सशक्त होंतु एक कथा से माने केबे भी चिंता करि नहांती। ये महिला मानक ये संवैधानिक अधिकार थिला तांको संरक्षण देवा कथा आज तांको अपमान करा हिचे असम्मान करा हिचे ये महिला मानक भितरे आक्रोश सृष्टि हिचे कि आगामी दिन रे जो माने आको विरोध करिसंते महिला संरक्षण अधिनियम बिल को निश्चय से मान को आगामी दिन रे महिला माने तांको उचित जवाब देवे। आज जहाँ देखा गला ये विराट आक्रोश रैली माध्यम रे आज महिला माने आज आसी राजरास्ता को आसी छंते एवं जो माने आको विरोध करिसंते जो बिल को तांको उचित जवाब ताई ये गोटे आगामी दिन रे महिला मानक भितरे गोटे सचेतन हबो। आज सब महिला माने
तांकर जो हक अधिकार जो पाइबार अच्छी तांकर संवैधानिक अधिकार जो पाइबार थिला ता पई से माने लड़ाई करिवे। वर्तमान उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा कौन कहते आसन तापरे नजर पकाइबा। नेतृत्व देवा चेष्टा करुचंती सेबे आपण आम भाग्य को ना कहिचंती मने रखंतु ओडिसा रे 70 लाख स्वयं सहायिका गोष्ठी गोटे कोटी सुभद्र भौणी मानक सहित आपण को सामना करने को पड़िबो एवं ये सामना आपण मान को सबुठु भारी पड़िबो या कहिबा पई ओडिसा रो नारी शक्ति आज राजरास्ता रे अछि जो बंधु माने खरा रे भी आम सहित रहिले से माने को बहुत बहुत धन्यवाद। नारी एकता जिंदाबाद जनाक्रोश जिंदाबाद जिंदाबाद। आपण सीधा सड़क शुणुले उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा निजर मत रखुले जन आक्रोश रैली रे दलीय कर्मी माने एकत्रित होइछन्ति एवं ए आंदोलन जारी रही। भारत वर्ष तीव्र निंदा करुचंती नारी माने एथिरे प्रतिवाद करुचंती राजरास्ता को ओल्लै आसीचंती एवं नरेंद्र मोदी प्रतिश्रुतिबद्ध मध्य अछंती नारी मानकर सम्मान पाई नारी मानकर हक पाई जहा दरकार ताहा करा जीवो। ओके नियति पारे आपण प्रतिक्रिया शुणुले विद्यालय गणशिक्षा मंत्री मत्स्य प्राणी संपद मंत्री एवं ता सहित जदि सभा मंच को देखा ताले सभा मंच रे मुख्यमंत्री पहुंची सारी उपमुख्यमंत्री उपस्थित अच्छा राज्य सभापति उपस्थित अच्छा ता सहित जदि देखा ताले मुख्यमंत्री वर्तमान कि समय पर अभिभाषण रखिए प्रतिक्रिया शुणा। बहुत बहुत धन्यवाद जगदीश। परवर्ती समय आपन सहित जोगाजोग कर आपनकर समस्त सूचना पे अनेक अनेक धन्यवाद। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय लिंगराज जय लिंगराज जय मां समलेश्वरी जय मां समलेश्वरी जय मां तारिणी जय मां तारिणी जय मां मंगला जय मां मंगला जय मां तारातारिणी जय मां तारिणी। मान्यवर राज्य सभापति तथा राज्यसभा सांसद श्रीयुक्त मनमोहन सामल महोदय, मान्यवर उपमुख्यमंत्री श्रीयुक्त कनकवर्धन सिंहदेव महोदय, मान्यवर उपमुख्यमंत्री श्रीमती प्रभाती परिडा महोदया, मान्यवर सांसद आशिका श्रीमती अनिता शुभदर्शिनी महोदया, मान्यवर राज्य बीजेपी महिला सभापति सभानेत्री डॉक्टर ऐश्वर्या विश्वाल महोदया, ओडिशार कोण अनुकूल आसिथिबा सम्मानिया मोर माँ और भौणी माने गणमाध्यमर समस्त प्रतिनिधि एवं आम गहन उपस्थित थिबा आमर बालेश्वर सांसद श्रीयुक्त प्रताप चंद्र षडंगी महोदय, एटी उपस्थित थिबा आम पूर्त एवं आईन विभाग मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन महोदय एवं समस्त मातृशक्ति एवं माँ भूणी मान आज जन आक्रोश महिला पदयात्रा जगदे मु आज निजक आपण मानकर एवं देशर कोटि कोटि माँ मानकर आक्रोशर ये यात्रा निजक सामिल करुछि। ये यात्रा भारत नारी समाज प्रति आमर सम्मान एवं प्रतिबद्धतार प्रतीक। सांप्रतिक भारतीय इतिहास रे आज दिनटी एक महत्वपूर्ण दिवस। एक वर्ष तले आज दिन में काश्मीर बैतरण घाटी रे पड़ोसी देश पाकिस्तान आतंकवादी माने आज बर्बरचित भावे धर्म पचारि हिंदू पर्यटकों को हत्या करुथिले। 26 जन हिंदू महिला मथारू सिंदूर पोचिथिले। आज से दुखद घटनार एक वर्ष पूर्ति अवसर में मुझे आतंकवादी घटनार प्राण हरैथिबा समस्त अमर आत्मा को श्रद्धांजलि ज्ञापन करुछि। भारत नारी प्रति होइथिबा एही बर्बरचित आक्रमणर प्रतिशोध नेबापई माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ऑपरेशन सिंदूर माध्यम पाकिस्तान भितर पशि आतंकवादी
ଏବଂ ତାଙ୍କର ସଂରକ୍ଷକଙ୍କର ନାମ ନିଶାନ ମିଟେଇ ଦେଇଥିଲେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମାନନୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦେଶ ନାରୀ ସମାଜ ପାଇଁ ସନ୍ଦେଶ, ଯିଏ ବି ତାଙ୍କ ସମ୍ମାନ ପ୍ରତି ଆଙ୍ଗୁଳି ଉଠାଇବ ତାର ଫଳ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଭୋଗିବ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଗତ 17 ତାରିଖରେ ଦେଶର ବିରୋଧୀ ଦଳ କରିଥିବା ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପଞ୍ଚାୟତରେ ମାନନୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଶର ଅଧା ଜନସଂଖ୍ୟାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ନ୍ୟାଯ୍ୟ ଅଧିକାର ତୁରନ୍ତ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ 131ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ବିଧେୟକ ଆଣିଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଦେଶର ଲୋକସଭା ଏବଂ ବିଧାନସଭାରେ ଭାରତର ମହିଳାଙ୍କର ପ୍ରତି ଅତି କମ୍ରେ 1/3 ଆସନ ଅଳଙ୍କୃତ କରିବା ପାଇଁ ଏ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ମିଳିଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଦେଶର ବିରୋଧୀ ଦଳମାନେ ଗତ ପ୍ରାୟ 3 ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଅର୍ଥାତ୍ 30 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ଧରି ଯେଉଁ ନକାରାତ୍ମକ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରି ମହିଳାଙ୍କୁ ଏକ ଅଧିକାରରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିଥିଲେ, ତାହାର ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିଥିଲେ। ଗତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2023 କେବଳ ନିର୍ବାଚନ ଥିବାରୁ ନାରୀ ଶକ୍ତି ବନ୍ଦନ ଅଧିନିୟମକୁ ଏ ବିଲ୍କୁ ସେମାନେ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ତାହାର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାର ବେଳ ଆସିଲା, ସେତେବେଳେ ନିଜର ଅସଲ ରୂପ ସେମାନେ ଦେଖେଇଲେ। ଲୋକସଭାରେ ଏହି ବିଲ୍ ପରାଜିତ ହେବା ସରକାର କିମ୍ବା ମୋଦିଜୀଙ୍କର ପରାଜୟ ନୁହେଁ, ଇଏ ସମଗ୍ର ନାରୀ ସମାଜ ପାଇଁ ଏକ ଶକ୍ତ ଧକ୍କା। କିନ୍ତୁ ମାନନୀୟ ମୋଦିଜୀ ଦେଶକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିବା ସମୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଏ କଥାକୁ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ସାମୟିକ ପରାଜୟ, ସେ ଦେଶର ମହିଳାଙ୍କୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସମ୍ଭବ ତାଙ୍କର ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ। ତେଣୁ ଏ ଦେଶର ନାରୀ ସମାଜର ମୋଦିଜୀଙ୍କ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭରସା ଅଛି। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପୂରଣ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଜିର ଏ ଲଢ଼େଇ କେବଳ ଆପଣମାନଙ୍କର ପାଇଁ ନୁହଁ, ଏ ଲଢ଼େଇ ଭାରତ ବର୍ଷର ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକଙ୍କର, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମୀଙ୍କର, ସାଧାରଣ କର୍ମୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀଙ୍କର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନକୁ, ଆପଣମାନଙ୍କର ହକ୍ ପାଇଁ ଆଜି ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇକରି ଆଜି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଆପଣମାନେ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପ୍ରତାରଣା କରାଯାଇଛି ତାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବାକୁ ଆପଣମାନେ ବାହାରିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କର ଏ ସ୍ୱର ପ୍ରତାରଣାକାରୀମାନଙ୍କର, ଛଳନାକାରୀମାନଙ୍କର ଦମୁଆ ନୀତିର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କରିବ। ସେମାନଙ୍କର ନିଦ ହଜେଇଦେବ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେମାନଙ୍କର ନିଦ ହଜେଇଦେବ। ଉପସ୍ଥିତ ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ମାତୃଶକ୍ତି, ଆମ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି ୟତ୍ର ନାର୍ଯ୍ୟସ୍ତୁ ପୂଜ୍ୟନ୍ତେ ରମନ୍ତେ ତତ୍ର ଦେବତାଃ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁଠି ନାରୀକୁ ସମ୍ମାନ ମିଳେ ସେଠାରେ ଦେବତାମାନେ ବାସ କରନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ଏହି ମହାନ ଦର୍ଶନକୁ ବାସ୍ତବତାର ରୂପ ଦେବାରେ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଦେଶ ଗତ 12 ବର୍ଷରେ ଅନେକ ଐତିହାସିକ ପଦକ୍ଷେପମାନ ନେଇଛନ୍ତି। ମଇ 26, 2014 ଦିନ ଦେଶର ଶାସନଭାର ଗ୍ରହଣ କରିବାର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆରମ୍ଭ କରିବାର 7 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ମାନନୀୟ ମୋଦିଜୀ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ମହିଳାମାନଙ୍କର ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବେଟି ବଚାଓ ବେଟି ପଢ଼ାଓ ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ କନ୍ୟା ଭ୍ରୂଣ ହତ୍ୟା ସଂଖ୍ୟା କମ୍ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବାଳିକାମାନେ ସ୍କୁଲ ଯାଇ ଶିକ୍ଷା ସମାପ୍ତ କରିବାର ଏ ସୌଭାଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପାଇପାରିଛନ୍ତି। ଆଜି ଭାରତର ଝିଅମାନେ ବିଜ୍ଞାନ, ପ୍ରଯୁକ୍ତି, କ୍ରୀଡ଼ା, ପ୍ରଶାସକ, ସୁରକ୍ଷା, ଉଦ୍ୟମତା, ଶିକ୍ଷା, ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜର ଦକ୍ଷତା ପ୍ରମାଣ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ନାରୀ ଆକାଶରେ ବିମାନ ଉଡ଼ାଇ ପାରନ୍ତି ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ମଧ୍ୟ ନେତୃତ୍ୱ ଦେଇପାରିବେ। ଯେଉଁ ନାରୀ ପରିବାର ଚଳାନ୍ତି ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ନୀତି ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗଢ଼ିପାରିବେ। ମହିଳାଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅସ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଶିକ୍ଷା ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ତରରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତା। ତେଣୁ ମହିଳାଙ୍କୁ ଏକ ଅନୁକୂଳ ବାତାବରଣ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହିତ ଆର୍ଥିକ ସଶକ୍ତିକରଣ ପାଇଁ ଅନେକ ଯୋଜନା ମୋଦି ସରକାରଙ୍କର ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଛି। ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନା ମା ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଧୂଆଁରୁ ମୁକ୍ତି ଦେଇଛି। ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଅଭିଯାନ ମହିଳାଙ୍କର ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଛି।
ଜଳ ଜୀବନ ମିଶନ ଘରେ ଘରେ ଆଜି ପାଣି ପହଞ୍ଚା ଯାଇଛି। ମୁଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ମହିଳାଙ୍କୁ ଆଜି ଉଦ୍ୟମୀ କରାଯାଇଛି। 3 ତଲାକ ପ୍ରଥାକୁ ଉଠାଇ ମୋଦି ସରକାର ମୁସଲିମ ମହିଳାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାଧୀନତା ଓ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। 10-12 ବର୍ଷ ତଳେ ହୁଏତ କୌଣସି ମହିଳା ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏତେ ସ୍ୱାଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟରେ ଚଳିପାରିବେ ବୋଲି ଚିନ୍ତା ବି କରିପାରିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଅସାଧାରଣ ତାଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଜି ଆସିପାରିଛି। ୟୁପିଆଇ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଓ ଆଧାର ସମନ୍ୱୟରେ ଆଜି ଭାରତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକ ଆଜି ସଶକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ମହିଳାଙ୍କର ପାଇଁ ଏହା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଅଧିକ ସହାୟକ ହୋଇଛି। ଏହି କଂଗ୍ରେସର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଓ ପୂର୍ବତନ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ପି ଚିଦାମ୍ବରମ ସଂସଦରେ ୟୁପିଆଇ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ କରି କହିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଗରିବ ନିରକ୍ଷର ଲୋକେ କେମିତି ୟୁପିଆଇ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହାର ଉତ୍ତର ଆଜି ମିଳିସାରିଛି। ଆମେ ଗର୍ବିତ ଯେ ଏଭଳି ସୁବିଧା ବିକଶିତ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କର ବି ନାହିଁ। ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ମୋଦିଙ୍କ ଶାସନରେ ସଶକ୍ତିକରଣ। ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ମୋଦିଙ୍କର ପାଇଁ କେବଳ ସ୍ଲୋଗାନ ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ମହିଳାମାନଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ମୋଦିଜୀଙ୍କର ଦୃଢ଼ ଆସ୍ଥାର ପ୍ରତୀକ। ତେଣୁ ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଆଇନକୁ ବିଭିନ୍ନ ବାହାନରେ ବିଫଳ କରିଲେ ସମାଲୋଚନା ବି କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଗଭୀର ପାଣିର ଭଉଁରୀ ଭିତରେ ହୁଏତ କେହି ପର୍ତ୍ତି ଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସମୟର କାଳଚକ୍ରରେ କେହି ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସମୟର ଆହ୍ୱାନକୁ ଯିଏ ବୁଝେ ନାହିଁ, ଜନଜୀବନରେ ତାହାର କେବେ ବି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ, ତାହାର କେବେ ବି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ।